आम उपर जेतेबेले महादेव प्रसन्न हुअन्ति सेतेबेले आमको बहुत गुड़े संकेत दियंती। जेतेबेले आमे महादेवंकर भक्ति करती पूजा करती कौन सी मनोकामना नहीं करती तेबे महादेव मध्य आमको बहुत समय बहुत प्रकार परीक्षा नियंती। महादेव आम पूजार प्रसन्न अच्छा बोले आम केमती जाना। महादेव तो साक्षात स्वरूप आसे आम कहबेनि तेबे से किसी संकेत दियंती से ही स्वप्न माध्यम हो कि जेकोसी प्रकार हो आपण को यही सब संकेत दियंती। आसतु जानिबा केउं सब संकेत मिलिले आपण माने जानबे महादेव आपणक ऊपर संतुष्ट अछंती। आपणकर आगो कल्याण करेंगे महादेव आमको आग को आपण भाग्य बदलवा जाऊँगी। यह सब संकेत मिले जानवे जे आपण भाग्य बदलवा जाऊँगी। आसतु जानिबा से कौन सी संकेत गुड़िक। नमस्कार, मु अंकिता स्वागत करुच्ची मोर ये वीडियो। जदि महादेव आपणक उपरे प्रसन्न अछंती महादेव निश्चिंत भाव में आपण को स्वप्न यही सब संकेत देवे। यही सब संकेत माध्यम महादेव आपण को जनइया चाहती जे तोर जहाँ भी दुख कष्ट अच्छी ताहा सब सरीगला। एबेठारु तू आउ दुख कष्ट भोग करिबु नाही। एबेठारु केवल सुख एवं शांति भोग करिबु जीवन में। तेबे आसंतु जानिबा कौन से संकेत गुड़िक। जदि आपण स्वप्न कौन सी देवी देवता को देखती जेकोसी देव देवता को देखती महालक्ष्मी को देखु शिव को देखु नारायण को देखु ब्रह्मा को देखु विश्वकर्मा को देखु जगन्नाथ को देखु जहाँ को भी देखु ताहले जानवे जहाँ भी किसी थिला आपणक समस्या ताहा शेष होगा जाउछि। आर्थिक समस्या हो परिवार समस्या हो रोग व्याधिर समस्या हो ये सबू समस्यार अंत होगा जाउछि। सेहीपरि स्वप्न जदि आपण भगवान शिव सहित जड़ित थिबा जेकोसी वस्तु को जदि आपण देखुचंती जेमिति कि वृषभ है त्रिशूल है डंबुरु है चंद्र है सर्प है कि भगवान शिव बा माँ पार्वती जदि एमान को आपण देखुचंती ताहाले जानबे जे यह महादेवंकर आपण प्रति शुभ संकेत। से स्वप्न रे आपण को देखैबा माने आपणकर भाग्यर उदय होगा जाउछि। जहाँ भी किछि आपणक पुराना काम अटकी थिला आर्थिक समस्या थिला परिवार कौन प्रकार थिला माली मकदमा थिला से सबूर अंत होगा जाउछि। जितेबले आमर भल समय आसे सेतेबले भी भगवान को भगवान आमको संकेत दे थांती। जितेबले आमर खराब समय आसे सेतेबले भी आमको भगवान संकेत दे थांती। तेबे जो माने जानिबा पई चाहुचंदी कि आमर खराब समय रे आमको केउ बळे संकेत दे थांती भगवान तेबे या पूर्व आपण माने मु आपण को एई विषय रे कहिबी जे कि भल समय आसिया पूर्व भगवान आपण को कौन संकेत दियंती। जदि आपण को स्वप्न शिवलिंग दर्शन हुए यह बहुत शुभ। जदि सोमवार दिन आप शिवलिंग को स्वप्न देखती यह बहुत शुभकारी होता है। जदि कला शिवलिंग परिवर्ते धला शिवलिंग देखती यह बहुत शुभ संकेत होता है। जदि धला चिन्ह हो शांति आध्यात्मिक परिचय। जदि यही भली जिनस आपण स्वप्न देखती ताहले आर्थिक समस्या आपणकर उन्नति होगा सहित आपणकर आध्यात्मिकतार जो भावना से उन्नति होगा। जहाँ भी आपण को महादेव को प्रसन्न करने जो पूजा पाठ करुँच से पूजार आपण जानी नियंतु निश्चिंत महादेव आपण ऊपर प्रसन्न अच्छा। आपण मैंने जहाँ भी पूजा करुँच जहाँ भी महादेव को चढ़ाऊँ ताहा आपणकर स्वीकार करुँच जे एमती नुह कि जे सब यही कौन जिन स्वप्न देखला जे मु महादेव को बा शिव को दर्शन पाईगले एवं तो मोर शुभ हे मोर किसी कर ना सेमती करें पूजा करने सहित जदि आप पाती तेरे आहरी आपण पूजा करने को लगे महादेव को अधिक स्मरण करेंगे। स्वप्न जदि आप भस्म बा पाउंस देखती यह अधिक शुभ होता है। जेहेतु महादेव भस्म विभूषित हुअन्ति भस्म से गाधे पड़ती
ଭସ୍ମକୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ବୋଳନ୍ତି। ତେଣୁ ଭସ୍ମ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ସମସ୍ତ ସବୁ ଜାଗାରେ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂକେତ ହେଲା, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନାଗ ନାଗୁଣୀଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଦେଖନ୍ତି, ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବେ, ସୋମବାର ହେଇଥିବ, ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାର ହେଇଥିବ, ବିବାହ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ସୋମବାର ହେଇଥିବ, ଭଲ ଭଲ ମାସର ସୋମବାର ହେଇଥିବ, କିମ୍ବା ସୋମବାରରେ ଖାଲି ବି ହେଇଥାଉ, ଉତ୍ତମ ମାସ ନ ହୋଇଥିବ ତ ସାଧାରଣ ମାସରେ ସୋମବାର ହୋଇଥାଉ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ନାଗ ନାଗୁଣୀଙ୍କର ସାପ ଯୋଡ଼ି ଦେଖିଲେ, ସାପ ଖେଳୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ତାହେଲେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଭାବିନେବେ ଯେ ଏହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମାନେ ଆଗକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ବଢ଼ିବେ। ଓ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଉନ୍ନତି ହେବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଯାହା ବି ଧାର କରଜ ଥିଲା ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଯଦି ଏହା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାହା କେବଳ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଆଣି ସେ ନିକଟରେ ରଖିବେ ଏବଂ ସେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଆଣି ନିଜ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକି, କଠିନ କାମକୁ ନେଇ, ଷଷ୍ଠୀ ସତ୍ୟ କାମକୁ ନେଇକି ଯିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର କୃପା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି କାମଟି ସହଜ ହେବ। ନିଜ ପାଖରେ ସେ ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ରଖିବେ। ସେହିଭଳି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନାଗ ନାଗୁଣୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକି ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ଭାବରେ କଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ, ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଟିବ, କୌଣସି ମତବାଦ ଦେଖାଯିବନି, ମନମାଳିନ ହେବନି, ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଚଳିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା, କାଳ୍ପନିକ ଲାଗିପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏ କଥା ସତ୍ୟ ଯେ ବେଙ୍ଗ କଥା କହୁଥିବାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମାଛମାନେ ଜଳରେ ହସୁଥିବା, ଖେଳୁଥିବାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଣ୍ଡବ କରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି କିମ୍ବା ନବରାଜ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖିବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ। ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ନାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ଏମାନେ ହରଣ କରିନିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମହାଦେବଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଏବେ ଯଦି ଏଇଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ବହୁତ ଶୁଭ।